So we have another property for sale guys, no? Kini niya. Tama na tong tindahan. 150 square meters for 300,000 pesos. So this is ideal for commercial and residential. Dako man sa nag 150. So mauna gyud na ilang presyo. Kini ari mag-start aning lobby, igo ning lobby. Dire. Nataman dire. So tax declaration guys, dili pa siya titulado. Pero 150 square meters yun nga usa ka tax declaration. So pwede ra siya ma-title through pre-patent titling, no, kanang sa DNR ra dito. No more BIR. So mao man yung mga paagi kasagaran, no, basta mga tax declaration dito ra kita process. So ano na kuan. This is located in Barangay Alegria, Carmen, Bohol. Ini Carmen Cebu. Carmen, Bohol. Taman. So okay sa ni siya. Taas siya pero ani naman yun eh. Maon naman yun eh siya ayang kuan. Yang presyo. So if in case ato lang i-negotiate, no? Basta di ana dapita. Relocation survey lang nato, no? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Ini nga road guys, this is Sagbayan. Carmen, paingon ni Carmen. Dire paingon sa Sagbayan. This is in the middle of Bohol na po. So sayon ra toltolo, no. So di ara kilometer 72. Commercial pwede ganito buhaton nimo, car wash. Unsa pa? Ingan eh, store. So nindot kayo. Okay, thank you. So to ang property.